Napatay nga 17 anyos nga lalaki sa Pototan, Iloilo nga ginapahayag ginkagat sang ido, ginkuhaan sang specimen para sa rabies test. Ido nga isa sa gintumod nga nakakagat sa biktima, ginaalegar nga ginpatay na sa Oktubre. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagpatigayon sang investigasyon ng Iloilo Provincial Health Office angot sa kamatayon sang 17 anyos nga solterito nga ginapahayag nakagat sang ido sang Hunyo kag ginbawian sang kabuhi sang Enero 4. Sunod sa Iloilo PHO, ginpaanggid ang balatian sang pasyente sa rabies infection bangod man sa nakita nga simptomas sa bata. Hunyo sang ginkagat sang ido ang solterito, December 31 sang nagbatsyag ini, kag Enero 2 sang gindala sa ospital. Agud makasigurado ginkuhaan sang specimen ng pasyente kag ginpaidalom sa rabies test. Mago ang resulta sa sulod sang 10 to 14 days. Ang iyang mga sintomas, pwede nga gintugas ang sari nga balatian, pero base sa history kag kagat sang ido kag iban nga sintomas nga nagwa kaangay sang rabies, ang pasyente consider naton subo nga kaso sang rabies pending ang results sang rabies test sang iya nga specimen. Sa investigasyon sang Iloilo PHO, ang pasyente ang wala makabaton sang bakuna halin sang ginkagat sang Hunyo. Base sa pagpangusisa pa nila, Oktubre sang ginpatay ang ido nga ginatudlo nakakagat sa solterito. Umigos ang bata nga ginkagat, gintudlo niya nga ang ato nga ayam mismo nga ginpatay no sang October, amuto ang nakakagat sang bata. So probably base kun may ano lang man nga base ina upod man sa mga ayaman sang ina. Sa datos sang probinsya, 5 ang na-record nga human rabies death halin Enero tubtob Disyembre 2023. Ini ang halin sa Gimbal, New Lucena, duha sa Carles kag Mina. Zen Kilantang Sasa para sa GMA Regional TV Early Edition.